amo ni katugnaw kung magsaka ka sa lugar sang Kampistuan Highland Resort. Sa diin, makita ta ang dalan nga punogid sang fog. Halos hindi mo na makita kung nagatakdat ikaw diri. Pag-abot mo sa unhan, makita mo na ang pinakadako kag record holder sang Guinness Book of World Record, the largest building in the shape of chicken. But before ikaw makasulod diri, magabayad ka sa entrance sang 250 pesos. Lá nos lençóis maranhenses, onde o vento faz dançar, as dunas são gigantes e o céu a nos encantar. As crianças correm livres